cricket fever has gripped Guwahati, with Team India all set to lock horns with South Africa in a couple of hours from now. Now, hundreds of fans are making a beeline to enter the stadium to cheer for Team India and their favourite stars. Well, a billion hopes rest on the shoulders of the likes of Rohit, Sharma and Virat Kohli as Team India looks to take a decisive lead in the series. Well, there is festive fervour everywhere as fans gathered in large numbers to watch their stars in action. Now, tickets for the crucial tie were sold out days ago and everyone is hoping for a good match of cricket today. Well, after starting off the series with a dominant win in the first T20 International versus South Africa, the Rohit Sharma-led India team will aim at sealing the series tonight in the second T20 International in Guwahati. The Proteas to realise the importance of this do-or-die clash and are expected to come out hard at the Indians after a poor show with both bat and ball in Thiruvananthapuram a few days ago. Well, what we have on your screens is, these are visuals coming to us from the Radisson Blu Hotel here in Guwahati. You can see there the entourage of the Indian team heading out of the hotel to the Barsapara stadium for the match tonight. And these are live visuals that we're bringing to you from Guwahati. Visuals right outside the Radisson Blu Hotel. That you can see security forces and of course the fans flanked on both sides of the road to catch a glimpse of their favourite cricket stars. And of course, this is the enthusiasm has been building throughout, and today is the match day. And let me remind the viewers that enthusiasm started already right from the time of the practice session. विराट कोहली 100 मारेगा आज. विराट 2-0 से होगा. इंडिया 2-0 से आगे निकल जाएगा आज. 2-0 से जय हो जाएगा. हाँ? विराट कोहली को जी. रोहित शर्मा 50 प्लस. रोहित शर्मा 50 प्लस और इंडिया 2-0 से आगे. 2-0 से आगे. हाँ, इंडिया 2-0 से आगे. हमको नहीं होता है. इंडिया जीतवा लगो. इंडिया जीतको. इंडिया 100% इग्नोर इंडिया. इंडिया जीतको. इंडिया. इंडिया kalau mau ikutin. Dadah kunci kiba dadah. India. Kunci kiba dadah. India jikibo নিশ্চয়. India. India jikibo. Dadah kunci kibo. India. India মই আৰক্ষী লোকসকলে দিনে ৰাতি কাম কৰিছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো দাদা কোন জিকিব? ইণ্ডিয়া জৰা কথা হলে ভাল এটা. Now, meanwhile, fans have been arriving at the Barsapara Stadium in large numbers since afternoon today for tonight's match. Our colleague Ajit Jaiswal, who is present outside the stadium, talked to some of the fans there. इस तरीके से आपने कहा कि दोनों टीम जो है वो रेडिसन ब्लू से यहाँ रवाना हो चुकी है और कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी दोनों टीम. और जैसे कि 6:30 बजे जो है दोनों टीम के बीच में टॉस होगा और उसके बाद 7 बजे से यह मुकाबला शुरू हो जाएगा. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं वो अंदर जा रहे हैं, स्टेडियम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. 4 बजे से गेट खोल दिया गया है, स्टेडियम का गेट खोल दिया गया है. यहाँ पर इस बरसापारा स्टेडियम में टोटल 6 गेट रखे गए हैं. और यहाँ पर दर्शकों की बात करें तो ये स्टेडियम पूरा खचाखच दर्शकों से भरा रहेगा. यहाँ पर दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा और इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रही है दर्शकों में, क्योंकि 2 साल बाद यहाँ पर गुवाहाटी में एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो रहा है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं. और हम आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हुए हैं? आप तिनसुकिया से आए हैं. तिनसुकिया से आए हुए हैं. और कितना एक्साइटेड है मैच? बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि और एक बार आया था तब बारिश का कारण मैच थोड़ा नहीं हो पाया, लेकिन अभी दुर्गा पूजा का समय में सबको दुर्गा पूजा का शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ आप लोगों का संवाद माध्यम के तरफ से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है. और हम पूछना चाहेंगे कि आज के मैच से आपको किससे ज्यादा उम्मीद है? आज का मैच से हम सबको विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज्यादा उम्मीद है. और आप क्या कहेंगे, कितना एक्साइटेड है मैच को? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हम लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा को सपोर्ट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन मारे, हम लोग को एंजॉय करने सकेंगे.
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्शकों में काफी उत्साह है और कतारें लगाकर एक्साइटेड है আমি তো थोड़ी देर बाद ही কিছু সময় পিছতে ম্যাচ আৰম্ভ হ'ব তো আমি এক্সাইটেড যে আজি ইণ্ডিয়া সাউথ আফ্ৰিকাৰ মেচ ৰিয়েলি আজি উইন হ'ব ইণ্ডিয়া আজি উইন হ'ব আমি আশাবাদী ইণ্ডিয়া উইন হ'ব 2 বছৰ পিছত ইয়াত মেচ হৈ আছে কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে এইটো বহুত আমি আশাবাদী যে এবাৰ ইণ্ডিয়া বহুত মানে ভালকে জিকিব জয় হিন্দ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं महिलाएं हैं सभी यहाँ पर इस मैच के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आपसे पूछना चाहेंगे कहाँ से आए हुए हैं हम कहाँ से आए हुए हैं कहाँ से आए हुए हैं हेलो माँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो लोग जो हैं वो एक के बाद एक स्टेडियम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जो ये स्टेडियम है आज गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम ये दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों में उत्साह देख रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर दूर दराज से असम के कोने कोने से और नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं काफ़ी एक्साइटेड है इस मैच को लेकर क्योंकि 2 साल बाद यहाँ पर मैच का आयोजन हो रहा है আজি জিকিব টিম ইণ্ডিয়া আজি মোৰ মতে লোকেশ ৰাহুলে ভাল খেলিব বহুত এক্সাইটেড হৈছোঁ আমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ কেতিয়া আহিছে আজি ৰাতি কি হ'ব খেল কি হ'ব প্ৰেডিকশ্যন কি মনত কি আশা লৈ আহিছে মনত ছাৰ ইণ্ডিয়া জিকিম বুলি আহিছোঁ ইণ্ডিয়াক ফুললি ছাপোৰ্ট কৰিম একদম বিন্দাছ চাম প্ৰিয় খেলুৱৈ কোন আপোনাৰ বিৰাট কোহলি কি হ'ব আজি বিৰাট কোহলিৰ পৰা কি আশা কৰিছে বিৰাট কোহলিৰ পৰা চেঞ্চুৰী আশা কৰিছোঁ ধোনী ফেন তেওঁ গামোচা সদৃশ এক আৰ্হি লৈ আছে আৰু এই আৰ্হিতে ধোনীৰ তেওঁ ফেন ক্লাব হিচাপে তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি MS ধোনী FC নলবাৰী হয় কিন্তু ধোনী এতিয়া টিমত নাই তথাপিও তেওঁ আপুনি ছাপোৰ্ট কৰে ধোনীকে ছাপোৰ্ট কৰিব টিমত নাথাকিলেও তেওঁ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় আমি তেওঁৰ সদায় ধোনী থাকিব ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত ধোনী পালন সদায় চিৰস্মৰণীয় আমি ৰিহাবাৰীৰ পৰা কেনেকুৱা হ'ব কি আশা কৰি আহিছে আজি আজি ইণ্ডিয়া জিকিব একদম চিয়ৰ কাৰণ কিমান স্ক'ৰ আশা কৰিছে যদি ফাৰ্ষ্ট বেটিঙত এতিয়া 180 প্লাছ 180 প্লাছ মেডিয়া গাঁও পাইছে হয় ক্ৰিকেট চাম বুলি আহিছে হয় কি হ'ব আজি কি এক্সপেক্ট কি কৰি আহিছে আমি আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ খেল চাই পোৱা নাই আজি জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা খেল চাম মানে ইণ্ডিয়া সাউথ আফ্ৰিকা আপোনাৰ গেট নম্বৰ কিমান মোক গেট নম্বৰ 6 হয় এতিয়া যি খেল আপুনি যি আগৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে এনেকুৱা দীঘলীয়া সোঁত দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা পৰিৱেশ আগতে আপুনি পোৱা নাই বুলি কৈছে নাই পোৱা জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম অৰাজিকা যি হয় ৰিজাল্ট যি নোলাওক এই পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে নিশ্চয় উপভোগ কৰিছে ভাল লাগিছে হাইলাকান্দি পৰা কি হ'ব আজি খেল কি হ'ব ইণ্ডিয়া জিতিব ইণ্ডিয়া জিতেগা শৰ্মা 100 কৰেগা শৰ্মা 100 বিৰাট কোহলি 100 হয় ওলাই আহিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা দল খেলুৱৈ আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পাছত And joining me live on the broadcast is my colleague Ajit Jaiswal. Ajit, we've seen all pictures coming from ground zero. Of course, we all want to know the mood. Some of the people have gotten their tickets and some haven't. Please tell us what's happening right now and has the Indian team arrived at the stadium? जी अरम जो इंडियन टीम है वो अभी तक यहाँ पर पहुंची नहीं है बस उनका ही इंतजार हो रहा है दोनों टीम जो है वो होटल रेडिसन से निकल चुकी है और किसी भी वक्त ये दोनों टीम यहाँ पर पहुंच जाएगी और जैसे कि शेड्यूल है 6:30 बजे टॉस होगा और टॉस के बाद ही जो फैसला होगा कि कौन सी टीम गेंदबाजी करेगी और कौन सी टीम बल्लेबाजी करेगी और यहाँ पर हम बात करें जो दर्शक हैं वो यहाँ पर स्टेडियम में अभी प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर टोटल 6 एंट्री है बरसापारा स्टेडियम में और सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 40,000 से भी अधिक यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी है तो जैसे कि पूरा स्टेडियम यहाँ पर पैक है और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला हो रहा है इसको लेकर यहाँ पर दर्शकों में काफी उत्साह है लोग यहाँ पर हम बात करें तो पूरी नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर दर्शक पहुंच रहे हैं और यहाँ पर एक के बाद एक जितने भी डीसी स्तर के ऑफिसर्स हैं सपोर्टिंग स्टाफ हैं और अंपायर सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं हमने रवि शास्त्री को देखा और कई सारे जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सिलसिला जारी है पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई है
सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पूरी तैयारी कर गई है। सुरक्षा के प्रबंध पूरे किए गए हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी काफी अहम ये मैच है, तो पूरी यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। और लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह और वो जो है तो प्लेयर है, जैसे रोहित शर्मा, इन जैसे प्लेयर के आज यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। और सभी की उम्मीद है कि उनके जो चहेते प्लेयर हैं वो आज एक शानदार प्रदर्शन करे और ये गुवाहाटी एक शानदार प्रदर्शन का इतिहास बने। And you know, Ajit, the all hopes at the moment riding on the team India. Will that be pressure or an added advantage for the men in blue? जी अनंत, जैसा कि हम बताएं कि ये जो तीन यूएसए का ये जो सीरीज है, इसमें से जो है टीम इंडिया पहले ही 1-0 से आगे बढ़ी हुई है। और जो आज है वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि उनके लिए आज ये मैच जीतना काफी अहम है। क्योंकि अगर वो ये मैच अगर वो हारते हैं तो वो सीरीज से वो निकल जाएंगे और भारतीय टीम एक तरफ से वो ये सीरीज पे कब्जा कर लेगी। तो दोनों टीम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें साउथ अफ्रीका के लिए तो आज करो या मरो की स्थिति है और टीम इंडिया अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उतरेगी, इस सीरीज को उतरेगी। और बात करें तो जो संभावना जताई जा रही है, तो हम बात करें तो गुवाहाटी के आसमान पे बादल छाए हुए हैं, लेकिन लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश ना हो ताकि वो एक यहाँ पर जो शानदार जो प्रदर्शन है उसे देख पाए। All right, my colleague there, Ajit Jaiswal, is still outside the Barsapara Stadium. We will continue to bring you all the updates from the match today. It will start at 7 o'clock as of now. Clear skies. And let me remind our viewers here that the last international fixture at the Barsapara Stadium was an India-Sri Lanka T20 match on January 5th, which was, of course, called off due to persistent rain. The South African team has finally arrived at the Barsapara Stadium here in Guwahati for the match today. Well, what you have on your screen, these are exclusive visuals that we're bringing to you from Ground Zero. Our colleague Ajit Jaiswal is bringing all these live visuals from Ground Zero. So the South African team has arrived at the Barsapara Stadium here in Guwahati for the T20 international match against India. Well, the South Africa have their bases covered. They are a brilliant side with no concerns of injuries, unlike the men in blue. Well, these are live visuals on your screens where the South African team has arrived outside the Barsapara airport. All details from this big match right here on Northeast Live. Well, hundreds of fans are making a beeline to enter the stadium to cheer, of course, for Team India and their favourite stars. A billion hopes rest on the shoulders of the likes of Rohit, Sharma and Virat Kohli as Team India looks to take a decisive lead in the series. Well, there is festive fervour everywhere as fans gathered in large numbers to watch their stars in action. Tickets for the crucial tie was sold out days ago and everyone is hoping for a good match of cricket today. Well, like we said, clear skies as of now. As you remembered, an overcast sky ahead of India's T20 fixture against South Africa here has made organisers and fans a little anxious, bringing back memories of the last international cricket match at the venue that had to be abandoned after heavy rain. Well, like we mentioned earlier, the last international fixture here at the stadium in Guwahati was an India-Sri Lanka T20 match on January the 5th, 2020, which was called off due to persistent rain. But today it's a different story, so all eyes on the big match that will start at precisely 7 o'clock. We will bring you all the updates right here on the channel.
Well, shortly after the South African team reach the venue, the Indian team, our very own, has arrived in style outside the Barsapara Stadium here in Guwahati for the match that will begin at 7 o'clock. Visuals on your screens. There you have it. The Indian entourage has arrived at the Barsapara Stadium here in Guwahati for the much anticipated match between India and South Africa. These are visuals coming to us from outside the Barsapara Stadium. Well, let me remind our viewers here, it's a massive advantage for Team India. Firstly, it's home ground for them. And of course, after they started off the series with a dominant win in the first T20 international versus South Africa itself. So now, will this put pressure or will it be an added advantage for the men in blue? We will need to wait and watch for the match at 7 o'clock today. Well, what we have right now is both teams, in fact, the South African team and our very own, the Indian team. They've both arrived at the Barsapara Stadium for the big match tonight at 7 p.m. আহিছে সমগ্ৰ মুখত আপুনি আঁকি লৈ আহিছে এগৰাকী ফেন নিশ্চয় অবভিয়াছলি মংগলদৈ কি বিচাৰিছে আজি কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে আপুনি হাই স্কোৰিং মেচ এখন বিচাৰে হাই স্কোৰিং মেচ কাৰণ বেটিং পিচ হয় তো হাই স্কোৰিং মেচে হ'ব আৰু চাই ভাল পাব চবে বৰষুণ নাই সেইটো কামৰ মোৰ ফেভৰেট ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আই মিছ হিম বাট খেল ভাল হ'ব ক'ৰ পৰা আহিছে আমি বৰপেটাৰ পৰা আহিছো কি বিচাৰিছে কি হ'ব আজি খেলখন কি হোৱা উচিত আজি ইণ্ডিয়া জিকিব সেইটোৱে আমি বিচাৰিছো আশা কৰি আহিছো ইণ্ডিয়াক জিকাই কিনে দাম বৰপেটাত কৰক 50 মাৰিব সূৰ্য কুমাৰ ইয়াদৱ 50 মাৰিব সেইকাৰণে কিবা নতুন ৰেকৰ্ড হোৱাটো বিচাৰে নে ৰেকৰ্ড কিবা এটা হওক বৰ্ষাপৰাত নতুন ৰেকৰ্ড যি এতিয়ালৈকে ক্ৰিকেটৰ বিশ্বত হোৱা নাই আমি বিচাৰো ৰোহিত শৰ্মা যাতে 30 বলত 150 ৰান কৰে হেনেকুৱা ৰেকৰ্ড এটা আমি বিচাৰি আছো আজি বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি বিচাৰিছে বলিঙত হ্যাট্ৰিক হ'ব হ্যাট্ৰিক আৰু আমাৰ এটা দুৰ্ভাগ্য আজি কি 4 ওভাৰত 6টা উইকেট পাক এটা বলাৰে এইটো আমি চাও ইণ্ডিয়াৰ আৰু 6টা উইকেট এক ৰানৰ আগত অল আউট হৈ যাব ক'বলৈ দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া আশা কৰিছো ইণ্ডিয়া যাতে টছত জিকে ফিল্ডিং কৰে কেইগৰাকীমান জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় ক্ৰিকেটৰ অনুৰাগী আগে পিছে খেলিছে নেকি ক্ৰিকেট খেলা নাই সৰুতে মেনেজাৰ আছিলো ক্ৰিকেটৰ খেলিছিলো অলপ আজি কি এক্সপেক্ট কৰি আছে আপোনালোকে ইণ্ডিয়া জিকিব ভাই আপোনাৰ ফেভাৰিট প্লেয়াৰ কোন এতিয়াৰ য়াংষ্টাৰ কোন কোহলি কিমান কৰাটো বিচাৰিছে আজি সেঞ্চুৰী আপুনিও আহিছে বাইদেউ কি ক'ব নাই আমি যে খেল চাবলৈ আহিছো বিৰাট কোহলি সেঞ্চুৰী কৰিব বুলি সেয়া খাতে আহিছো আৰু ৰোহিত শৰ্মা মাৰিব বুলি আশা কৰিলো পৰিয়ালে আহিছে নেকি সপৰিয়াল ল'ৰা তিনি পৰিয়াল পূজাৰ মাজতে আজি সপ্তমী দিনটোতে এটা পূজাৰ বাম্পাৰ অফাৰ তেনেকুৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব আজি হয় একেবাৰে আৰু ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত গোটেই মানুহখিনি ওলাই আহিছো সকলো একেলগে লগ হৈ আজি ফূৰ্তি কৰি ये आप क्या बनकर आए हैं आप ये हम पहले से एक लुक्स लेते हैं एक